Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kompak memberi cengko-cengan gi. Memberi cengko-cengan pas kompak keretan. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, sadatinal alawiyin, sadaja para habaib, wa nahusu bidzikri hadratal habib Mustafa Hirid, hadratal habib Muhammad bin Abu Bakar al-Muhdar, hadratal habib Ali bin Hadun, hadratal habib Yusuf bin Khirid, sesateja peten kaula ta'zimin, juga sateja para kiai, para asatid, para muallimul Quran, para hujjat, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tak lupa Ketua Majelis Darul Muttaqin Al Ustadz Nur Kholis sebutan kaula amul jaki, juga cakanca pengurus takmir masjid, juga dermas masjid Al Ikhlas sebutan kaula amul jaki, juga sahibul wilayah Bapak Tinggi Bapak Agu Prayogi sebutan kaula amul jaki. Ngereng pertama arang sarang memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekadima malam samangken peten kaula sareng para ajunan sateja bisa akompol setong tempat sepenuh mubarakah kadinto dalam bingkai acara engki kadinto Isra wal Mi'raj seiringin kalaban gema solawat engki kadinto Majelis Sholawat Darul Muttaqin. Semoga acara kadinto selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Sholawatullah wassalamuhu ngereng tetap ya torakide ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seampun memperjuangaki peten kaula sareng para ajunan sateja dari alam sepenuh kejahilan menuju ke alam yang penuh ilmiah seera saaki malam semangken kadinto. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum peten kaula tormator jauh sakuwarana seraja, peten kaula nikah partai cadangan karena Al Habib Jadid ka intosongkan muka-muka tulia sehat sareng Allah, juga seteja si Habib si hadir sehat barokah umur sareng Allah, ajunan seteja si akompol asolawat eka dinto muka-muka tetia keluarga si barokah, amin. Lakean ampun luang saparoh, binian utuh. Maka acara paling banyak binian. Acara apa boy? Acara BLT binian paling banyak. Setuju acara paling banyak kain to binian. Saya kena berdesetong pertanyaan antara kiai di murid. Kiai ngagungin murid teti tentara teretan. Pas peleman lastari tugas. Babila datang jong samangken kain to kiai. Dorma.
alhamdulillah aman kata kula kata. Dalam tugas jiban seandainya beanjia tatemu bi pada tentara nah tatemu bi macan tatemu bi binian si paling katakut ji segema biban si nomor telok binian kan sia mata gurdeng arapa ban mak tak takut mun ke tentara ya mun tentara musuh ngagek ngangka senjata tembak repu kan itu kiai sendiri mun macan apa boleh macan kiai sering tanku tembakan gen ngagek ngangat tembak repu nah mun binian bahaya tak kening tembak kutu repu kadek tembak nyangar-nyang gitu kiai sendiri kan bener ki Bu ki Allahumma sholli ala Muhammad pengalaman berarti Bu ya repu tembak nyangar-nyang ada ego bah Isra Mi'raj ini kan materi dan gula mendadak teretan bege kau bi Ustad Haryadi kelak jet pon para duhur minta tolong kok teretan aduh engkau ki undangan mat maremang ngrip remat kat pategalan coba dibudi bingko ban teti gula mon cara kalacer sebate nyalaki dan gula nyalaki Ustad selamat nikah bege kau karena kanca teretan nis renes mengenes karena gula mon di acara minta tolong ki Kak Ustad selamat depaden nih kawan ki pon materi dan gule bagaimana bi hadratul habib pondok sekali teretan apa kok sebentar lajan kok tiga nik sakoni baik teretan ki Isra wal Mi'raj artena Isra secara bahasa ajalan malam pokoknya jalan malam orang karang anyar malam antara majeng karo nyamana Isra secara bahasa Mi'raj naik malam. Peleman dari kantom pian naik ke compok pas naik ka kambu karwa Mi'raj karo teretan secara bahasa. Otak membuk naik ke kasur karo Mi'raj secara bahasa. Jadi beli mun perpu nih kata dia. Tapi mun Isra Mi'raj secara istilah secara caraan leres debuna Habib teretan. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nika mun numpak onta teretan. Perjalanan Masjidil Haram ke Aqsa kainto 1 bulan. Beli boleh ke Masjidil Haram 1 bulan, PP 2 bulan. Mangkan leres debun Habib tak kening pikir bi akal. Beni akal tak mampu, cet akal lah tak bisa nih kata mun pikir kalau ben akal. Allahumma sholli ala Muhammad. Paski Mi'raj teretan naik. Nah, nikah jentak masuk akal. Maka bisa masuk koryokor kalaban iman. Iman kok tuh. Mangkana Isra Mi'raj nikah intina menguatkan iman. Isra nikah perjalanan Nabi nikah pakai buruk. Perjalanan pertama langsung buruk naik. Pas bedereng lok celokan, Muhammad, tunggu sebentar. Bir, mak bedereng panggilan, tak usah ambu kanjeng Nabi, lanjut. Toron etoibah, cepon Habib gelek, sholat 2 rakaat. Berangkat lagi, Muhammad, bedereng panggilan boleh. Bir, mak bedereng panggilan boleh, Jibril. Tak usah ambu, lanjut kanjeng Nabi. Toron neng kan bungkanan seraja. Sholat 2 rakaat. Berangkat lagi. Muhammad, mak suara nik nganying re Jibril.
kain to nini muhai tak usah ambu berangkat. Terus jalan langsung nyampe ke Tursina, sholat 2 rakaat, nyampe boleh ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad penasaran, Jibril, gila gua mata bagi ambu bentole, panggilan pertama, kedua, ketiga, apa Jibril? Panjenengan mun pas panggilan pertama Kak Dinto adalah panggilan Yahudi ya Rasulullah. Mun pas ambu pas atole panjenengan niscaya umat ajunan menjadi pemeluk Yahudi. Mun si kedua, panggilan kedua adalah panggilan Nasrani. Mun pas panjenengan ambu maka umat panjenengan cenderung akan menjadi pemeluk Nasrani. Mun si ketelok nini sing anjing ruah Jibril. Kak ruah adalah panggilan dunia. Mun panjenengan ambu pas atole niscaya umat ajunan menjadi hubbud dunya, menjadi orang seseneng dunya, tak le mule etase, tak le mule sabe, majeng meloloh masjid tutup. Selamat Kanjeng Nabi pertama, kedua, ketiga tak toman nole. Pas de mari Jibril mi'raj amken geluh Masjidil Aqsa posain para malaikat ben para nabi terdahulu berdeka disak nunggu ajunan. Oh ya mayu mendesak Jibril empon Jibril ka ento masuk sekejap pas oleh 2 gelas teku pertama se kanan teku se kiri ya pilih Muhammad. Nabi Muhammad langsung milih gelas seetekuk malaikat Jibril sekanan. Langsung atwat malaikat Jibril, ya Muhammad, sodekta. Baan bener Nabi Muhammad mun ngalak sekanan riah. Bener ban Muhammad karya adalah susu dari telaga Kausar. Mun pas baan milih sekiri Arya Homer maka niscaya umat baan jadi pemabuk berat, jadi teler di budina. Bener jan Bang Haji garwa. Jan Bang Haji Umairama beda siapa? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, gaul mon ya. Binian. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merugikan diriku. Sebelum tahu aku kau dapat merusakkan imanku. Sekarang tak ku tak mau ku tak mau. Sekarang tak ku tak sudi ku tak sudita. Minuman keras apapun namamu tak akan kurtuh lagi dan tak akan kurenggut lagi walaupun secuil. Dan narkotika apapun jenismu tak akan kurenggut lagi dan tak akan kusentuh lagi walau secuil. Yuk, gara-gara kamu aku bisa menjadi gila. Gara-gara kamu aku bisa putus sekolah. Gara-gara kamu aku bisa menjadi edan. Gara-gara kamu aku bisa kehilangan masa depan. Mira Santika? No way. Iya teretan. Tepuk tangan. Masih lep katondo. Lanjut. Jenggo-jengah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pon berangkat pas tapangki
ben orang beriin sate gole senak enak di kataporon pelor ngakan daging se pun bau betang bucok ni kata man haula ya Jibril siapa Jibril mata anda kata daging se mapan mak anda kata daging se betang di Jibril kak dinto contoh umat ajunan kanjeng Nabi pon andi bini se halal ki lebur entar kading lading ya dukung ya bedah lagi nempia Mira Santika no way ya Allah lagi nak entar ka majeng budi amajeng singak bu benih ring Karang Anyar orang buruk lagi ada ku pancer bini nih budi nih ku pancer lemar nih masuk dari budi abah lang kemetika tika pak boh binan beri tika ya Allah Allahumma salli ala Muhammad polsan apa pun teritan malam lanjut pon ajalan boleh yer seumpama lagi ajalan boleh mak bede sungai teritan bede sungai nikah pote lebih pote bi susu pas lebih manis daripada madu nikah kita begulai kere minta selamat lagi kirim ke gulai teh keterangan teh wah tak selamat dem seluntuman alim kalau ternyata kengku ni bagi ka guleng kok masak cirepan di Sarawak TV teh laba na bentatas lagi wah sia ya Jibril bagi ka sapah sungai rese pote lebih pote bi susu lebih manis bi maduria ka entoh parengakinah deka umat ajunan sesering asolawat ka ajunan norok buntek darul muttaqin salatullah salamullah ala toha rasulillah lanjut gula nginum lagi lontong eke baiku gengku melelembur ka Kalimantan ongku ontong ngendi Pak Tinggi Pak Agu mun samang kenoro solawatan mun samang kenoro solawatan salatullah salamullah nasi kuring cukok berkong bini nagluing laki natengkong nasi kuring cukok gereng bini nagluing selake kering bini nagluing selake kering salatullah salamullah
Allahumma salli ala Muhammad. Bab solawat. Nah, ini kah Isra Mi'raj ma'rifon ya bi Habib. Pon orang selebur asolawat sediain aing dari telaga Kausar se lebih pote daripada susu, lebih manis daripada madu. Solawat ajunan bidarul muttaqin lan bilan sekeluar dari lesan kaintoh akan bersinar meliputi semua penjuru keng panjenengan bidan gula tak nganali tretan. Sepon meliputi segala penjuru pas epatiti manuk bi Allah. Semanuk kaintoh ngakungin lembeng 70.000 lembeng. Per lembeng ngakuning cetak 70.000 cetak. Per cetak ngakungin muah 70.000 muah. Per muah ngakungin colok 70.000 colok. Per colok ngakungin lesan 70.000 lesan. Sekak di masa teja sami-sami beristighfar minta ki ampun dekat umat Kanjeng Nabi Muhammad sebeca bibirah untuk mau sholawat. Alhamdulillah make jur mbian Bu meskipun tak pas sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ngani kan gak bo masuk nih kata retan. Bahkan ada 4 malaikat yang mengajukan kepada Nabi Muhammad seraan Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ini kan mengajukan matabar. Pertama malaikat Jibril, ya Rasulullah, manabi panjenengan ngakungi umat pas ben are ben malam maca solawat 10 bayi rutin istiqomah. Abdina lan bilan bekal ngambak nang Isyrotol Mustaqim tonton Nabi Abdin kan ya Rasulullah. Duh mak gawat umat Muhammad karena selawat 10 kor rutin istiqomah siap malaikat Jibril di ketika nonton nah nang Isyrotol Mustaqim. Napa sirot tretan geledek? Napa geledek jembatan? Sekadi makanan kiri tas bobo ni kasih neraka menuju ke surga. Ingat ini kah mun empian pas bisa istiqomah solawat 10 kali benar-benar malam maka tonton bi malaikat Jibril. Malaikat kedua Mikail, ya Rasulullah manabi umat ajunan beda istiqomah sehari semalam 10 maka abdinah akan siap mengambilkan air dari telaga Kausar akan peminum akin lebih dan gula. Orang mun pun minum aing sedari telaga Kausar ka into seandainya pas masuk neraka nikah segosong war-war melolo delem nikah aman. Nyaman tak nyaman maca selawat. Apa boleh beri kemplang aduh akete ni katretan. Gelek lagu du angin aduh empon letok tak kira-kira. Senomor telok malaikat Israfil. Ya Muhammad, mun beda umat ajunan. Kadinto se mau solawat sehari semalam 10. Abdina bekal sujud dekainto minta akin sapora ke Allah. Mun kita sapora cetak abdina tak yang aduh masuk lemah dari umat Muhammad. Terakhir malaikat Israel atau malaikat maut. Oning ke malaikat maut tak oning bila si matim ya kunya mana oning. Ada bu malaikat maut, ya Rasul mun bada umat ajunan saya mau solawat 10 sehari semalam maka di ketika sakaratul maut mun pun cabut dan gula nyabut sepaling super alus papada dicabut nah Kanjeng Nabi ben Rasul. Alhamdulillah nyaman tretan sakit cabut tretan cepon keterangan orang cabut roh pada nah turi cetakah pas kolet di odi taras Kanjeng Nabi yamiten abdina pamit Kanjeng Nabi peti nyabut ajun iyalah cabut tak mari ki aduh atuat mak sakit engari ya malaikat maut aduh saporana kain to paling nget
ngetop pun paling ngetop halus ah. Cuma sakit ambu marako pakumpul sakit tang umat dia pakumpul kangko tina melolongko si sakit dari kak dinto pembela nah nabi na abdina sareng ajunan Nabi Muhammad pas panjenengan tak tekan tamaca solawat maka umat selopot panjenengan nih katreta panjenengan bekal sobung umur bekal mati ya tretan ngirengku gengku asolawat solawat kayak itu pola sampun mati sampun subung umur oleh sapaata kanjeng Nabi panjenengan si asalarwet bekto cabut iparingin gempang kengain seterakhir mateh kaintoh begimpa teritan perengaki terakhir nih kapon bahas pertama se mateh seneng se odi susah pasera mautus soleh wafatnya atau mati nak orang-orang sesoleh para kiai para beli para habaib mun pas pun napa panggil bi Allah seneng ka arwah keng setikul santri-santri nah ben karabedeh nak foto nah dosa tuh ya Allah mati wafat kiai anu lah kana ya Allah tak ada gampang agelu sumpama nah kan toto nak Ustaz selamat kerlanjeng umur tak selamat innalillah al Ustaz selamat ampun meninggal dunia mun tak selamat pun banyak sing ngaji akina pas masyarakat ini kasusah dak lah ada tutup masjid lah terangan lah sini ka mas susah bagina mate se kedua se mate susah se odi seneng inna lillah wa inna ilaihi rajiun ampun nungep atau so bodenya matto kana benito sila mukti di kah nito kan to ampun nungep atau pas kapi ngucap alhamdulillah kana abah taring ji si mata datang ngembi taring ji si mata datang sape senika tompes laku umaki boleh arokat kalabon mati nak to tompes iku ki arapa atau de kerapen nah pinin tatang tulat pas kana se mate sosa se odi pera bagian mate se kau telok se mate ben se odi nikah pada sosa sera tretan mate na orang si punya otang se mati susah dorem masih majer lah nak foto na ya tak belum majer se odi susah ya tempes kok 20 juta setia kok lah orang lah bengket agil ka sabar lah palang rekodi pun ki tak mau Abu Nawas kecak ki endi otang ka raja teretan Abu Nawas nih kan endi otang ka raja pas debu kasih benih dik kabola aki ka raja kok tema mati ya kok yo totope sampir kok raja olok kabola mati kok engki raja kainto Abu Nawas subung umur kainto abuh dingin raja aduh mati Abu Nawas ayo cung sapuraan Abu Nawas engko endi salakaban sapuraki bani sapuraki ya bingko Abu Nawas ben utang abeun si cekak kang koroh halalaki na doa ki bingko Abu Nawas paco ke Abu Nawas sakalangkong raja aduh ni rombian mun dia otang kata selamat otang ke masjid sama mana tema mati panggil ta selamat mun ta sengkor lah sa aging ta are obang masjid ya untuk lebih malaikat bon ta iku bisa telah Abu Nawas suatu saat pon sepo ada bu boleh karajina dek engkau mun mateh ngalaki labun saya paling laju saya laju ruah kebain apa mas mbak mas saya nak tanyaan lah pas wafat ongku beriin labun si laju bendem langsung pas rabu malaikat mungkar nakir merebuka tak nyaut Abu Nawas tak ring dia menyaut tak ulah salah kamar dia iku wah si nak gaul ulah salah kamar tacangak malaikat terus akilah si cancet tonga
Waman nabiyuka. Kula tak ngabes, laju tang labun, laju. Kuah. Pak Latin matur ka Allah. Matur ki. Matur ka Allah. Bade hambana ajunan Gusti bek helap. Tanya aki merebuka kula salah kamar. Waman nabiyuka tak ngabes, tang labun laju. Pesen sampean Bapak, sepon po sepong kok Dik, beriin labun saya laju. Merebuka kena wawa peceplos sampean. Ingain. Serai entretan mun di otak ingain tebung toh beden iki entretan. Terkelar kapi nyerao otak. Bede sekal ngakal tretan. Tepanjung mancung musola ada ya pas dingin sinaki otakku berdewa taring pas masuk sendi otam apa jo usolli sunatan 1000 rakaat tuh mak bejong 1000 rakaat jo kala mulai boleh laku bayi kok kalaku boleh berdangker boleh tuh mak datang boleh senakang naki usolli sunatan 1500 rakaat oh jangan cori ya datang dari budi tretan paranying usolli sunnatan 3000 rakaat makmuman lillahi taala taring basambu sapuran tretan kok congoco tretan iku ah colek rari kacongocuan ria pada tandi ya sekal ngakalin hari kan iku bae sinyiran nika abon geluwing king olen ngalak bang Mekah iku beniring kanto orang jompo kanto ki bede pegawai Bang Mekar wat magawat mun tak isare minaing jugo biringat to ki toloto je ta kang Muhammad Muhammad entai ko ki tak beli boleh mata beli boleh ada tang cetak mesin piring sisir saya terakhir nomor 4 teretan saya mate seneng saya odi seneng saya nikah matenah orang si pontang matang sakit pan berempan puluh tahun nikah mun pas mate seneng si odi seneng iya ki tang matang seru pernah seru Allah teritan seneng benapas sapura pan berempan tahun keluarga nah seneng ki ada ku nangis mati benda pak ya mari pendemaki taring la ontong kiya ya dek ya tempeng tang matang pak ya tak mau mati ya lah ya kan berarti saya mati seneng dubudun seneng ini kaki karena abid kelu tang matang sing ilakna sing nimbungah sini kelu beda bu ngani ka saya paling terakhir Allahumma sholli ala Muhammad pon nikah khusus dek karing pesepuh tak bedot muda bodoh orang meler teritan meler tali buat meler tusan apa sih tahu lakon nikah keng mun bodoh solawat acereng ibu di kamu salli alaihi sedekah meler do kerapin apa teritan mun bodoh solawat nang budi melolo telat keng auleng ya hanana alai takur le pande ngani ka teritan bit abid mate pak nih kata meler nikah mate teritan kuburaki langsung senikah datang malaikat mungkar nakir ngocak si nakir kir cek tanya aki ke apa peceplos meler jo peceplos langsung Allah mi Tuhan ya Allah mama juga adikun tanya aki lah merebuka awa sok meler tak partajo benkir suruh peceplos kok lah mare ben ku to ko sitong ko riteret pak gumeler jodoh kerapin tetangku jo Allah tanyakin boleh bingko ki tu kan ya Allah waban nabiyuka aduh payah ungku tak partajo benkir awa benibu meler ngake tanyakin ketelok taring pas keluar okos dari pucon nah kuburan seret bersinar pas keluar orang genteng pas ngocak pak mbiane tanyaki mata jawab awa pak
Engko cung beni tak jawab pak, tak tahu sih gue jawaban. Abu, aman, mari nah, mun ditanyaki ketelu kalin, kotok nabi gula. Tak ringi terus aku. Marabuka, nah apa cung? Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Lolos, lolos. Waman nabiyuka, apa cung? Muhammad, Muhammad tak nabi cung. Malaikat dong gadong sampai lulus kan 6 teretan lulus pertanyaan langsung malaikat lako mulia lah hei mayit naumul arusin tedu ngaban pada na tedu kamanten anyar si coba atret sinakona nikah rasa aki atret pikir na panjenengan bigula pabeli ki kamanten anyar enggak napa tedu ring kamanten anyar aduh ya Allah atedung saling tumbuh rayu tanang lepas tapi soko aku lutek ikade ya iku soko langsung tekatek mental tedung ngaring kemanten anyar letek keretan bene letek jet asli lokah tak adere dinempuk ketena dinepak pas nying ke bubar malaikat mungkar nakir cong beun siapa cong mak geceng ben mak bisa nolong engko kan ku tahu sih beler tahu pak ben belenger orang det mulain belenger do kerapin dong seborong sanyu apa do sangapin ben pak bayi pak nolong engko beh gula pakon Rasulullah gula ni kajilmaan selawat ampian sining budi bi darul muttaqin ya hanana sinikah ampian sedang mendatang Rasulullah toduh cepon mun di umat ahli solawat pastai tolong dan gula yutus untuk mendampingi panjenengan astagfirullah apa boleh ngak panjenengan ki ya Allah ahli solawat bada solawat napa abai hadir embah jalan makinlah jalan tak cicande jalan bagi pecet tak ada sembitretan solawat insyaallah beres karena solawat laras debun Habib adalah obat bagi manusia muka-muka panjenengan si akompol semakin kain toh paring nasihat setukang majeng teroliah teriselamat dari angin selabung embuk saya tidung melolo mun lagi nama jembu atuh tuh ma angin campur gelap nyanyi aduh angin ada nungep apan ampon nungep elanyo aing temoy muara innalillah wa inna ilaihi rajiun ontong engko alakia boleh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad muga-muga wanapas ya toraki beten kaula secara kalacir tadi judul lah teraper ngahidayah tepon Allah muga-muga panjenengan semapan dari Allah pun put sejuba dari gule jet karangan cek pot tretan sedoteng terpekelar boleh pada Isra Mi'raj maulid para jebinga nikah samalem khusus hadraman kaman samalem khusus mubalik teretan malam terakhir lo undang rukun bila nak kantor bitab selamat undang rukun atau lopolo lema kagule 200 angil tapi gula tak kakasa tenten makanya ke gula tigal pon makai tayo ribri yung buan tigal dah selamat tigal anta tibi tapi hen ko nakota yang plop bentan gan buat tadi hen ngocak ke gula aman hen aman muka-muka barokah pak singa SN masjid pak ambian muntai papos sa Jumat sedateng sama badan Isra Mi'raj pak mapas posaan mun bedena pampian petik laut karu mun masjid Jumaah hayya 'alas shalah tada cinga bede panggilan hayya sepak bola
Sepak bola na tandijat wala kapila hadir kapi apa deki Arya main ayalal bala topas ngep mun pasempian tak abajeng ikal mah haji betul ekor bian tak abajeng untuk ulek bian bardajen ya ngain bajeng adalah as-salatu rasul ibadah salat adalah kita ka ibadah orang tandi tanang kotong tandi soko cetak cekak hebat ki hebat tamate berarti tanang teka sokon cekak cetak kotong ada loh ada empian puasana hebat zakatnya hebat hajinya hebat umroh tak berpan kali tapi tak bejeng ada kotong cetak as-salatu muhkul ibadah salat adalah pelapan ibadah penyamanin kak anak jo pelapain iya tajem bian puasa nih padetek haji nih padetek umroh nih padetek tapi tak ya palapain tak bejeng jam sudah tadek bejeng tadek palapan iya nikah mangkana bejeng nikah palapan iba benih palapan iba ya palapan iba muka-muka terteti ahli salawat putra-putra ajunan teti orang si ahli salawat mungkin sekadin toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.